Nun. Okay. Guys, yung ating laswa na may subak na bulad, kalamiin guys. Ating sasawan guys, oh, ginamos from Bukidnon, Kalame. Guys, kaya na tayo. Ito po yung luto natin kanina, laswang gulay na may bulad. Ito yung part nyo guys, ginamos. Ano tayo guys, guys, let's eat. Yung gulay natin guys, oh. Yung gulay guys, sipaw pa lang yan, ulam na guys, oh. Ito yung ano na lahat guys, oh, hita ng manok. Alam niyo, sasawa natin, ginamos. Init. Perfect. Ang bulad. Ayan pa yung bulad guys, oh. Ginamos. Ito natin sa ginamos ang okra. Perfect talaga yung okra na guys. Ang dahon niyan guys, oh. Happy guys. Kayanin natin to. Yan natin ang ginamos para masarap ang ating part na ito. Last sa ginamos. Yan pala masarap pala ito. Bulad from Bukidnon. May pa. Kalame. Kaya ng sibuyas. Guys, oh. Yan guys, oh, sabaw. Sabaw pa lang ulam na eh. Grabe. Sarap na sausaw sa ano. Yan pa. Sa bagoong, gulay. Bulad, oh. Okay. Sarap. Okra. Partner talaga ito guys, okra. Po. Hindi naman ako talaga ng okra to guys. May favorite ka ito. Okra. Bell pepper. Okra, favorite.
Ito lang ginamos guys. Kaya ano. Ulam for today. Sasawan pa lang guys. Ulam na eh. Please like and share na lang sa ating video para mapanood na yun. Bye bye. Love you all. Larin Vlog. Press palm me.